सेटा कौन सुन पाएगा? मैं खुद सुन पाऊंगा उतना ही बड़ी बात नहीं है। खोल क्या है? खोल। अपना वाला नहीं खुला यहाँ पर। खोलू कहाँ से? यहाँ से खोलने का है। बाबा इटावट माना कुछ दिया है, 3 चीजें दिए हैं। क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पाटा सौरल देखते होगा ठीक है। तो वैसे उल्टाते वैसे दीजिए। भुजिया रख दो, मैं खाऊंगा का जूस। रात को। आप लोग लंच कर रात को डिनर करने जाओगे तो फिर खाऊंगा। এ দেখো এখানে আমরা ছিলাম, এই যে বাস স্ট্যান্ডটা দেখতে। তারপরে তার মানে আমরা তো এখানেই ছিলাম। দেখো লোকনাথের আর একটা বাস, লোকনাথের পরের বাসটা। ऐसे करके छाप करके এ দেখো লোকনাথে আমরা এখানে একটুখানি বৃষ্টি হচ্ছিল বলে এখানে আমরা বসেছিলাম। একটুখানি বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই যে একটুখানি বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল বলে আমরা এই লোকনাথ বাস সার্ভিসে এখানে ভেতরে ঢুকে বসেছিলাম। ফোনটা একটু চার্জ দিলাম, দিলাম। আর এখান থেকে বাসটা ছেড়ে তেমন ওখানে কি আবার তেল ভরে আবারই দিতে যাবে, মানে এখানে এখনই ছাড়ে নেই। এই তো এখন বাজে হচ্ছে ধরো বাজে 7:36, 7:40। 7:36 হয়েছে। চলো আমি দেখি আমার ব্যাগে কি আছে, খাজানা বার করে খাই একটু। বাই।